ٹرانسپیرنٹ رولز کے مطابق اس کی بیڈنگ کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ کوئی انٹرنیشنل پلیئر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ اس کی شراکت کرے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ فیصلے کریں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کے, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے نقصانات 2000 ارب سے زیادہ ایکیومولیٹڈ تجاوز کر چکے ہیں. یہ پاکستان کے اینیول ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہے. جتنا ہم اپنی پاک فوج کو دیتے ہیں, اپنی حفاظت پہ خرچتے ہیں اینیولی سالانہ, اس سے بھی زیادہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ایکیومولیٹڈ لاسز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. تو اگر ہم نے معیشت کو آگے چلانا ہے تو ہمیں آج یہ فیصلے کرنے پڑیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درست فیصلہ ہے جو کابینہ نے کیا اور جس کا عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. پاکستان اسٹیل مل کا بورڈ بھی اس فیصلے کی تائید کر چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب رویہ بھی نہیں ہے یا کوئی طریقہ بھی نہیں حکومت کے لیے چلنا کہ ایک 5.5 سال سے بند مل پڑی ہے اور ہر مہینے حکومت 75 کروڑ روپیہ جو ہے اس کے ملازمین کو دے رہی ہے. بہرحال ان سب تمام ملازمین کو جو سروس رولز کے مطابق معاوضہ بنتا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا اوسطاً 23 لاکھ کے قریب بنتا ہے فی بندہ. کسی کو کم ملے گا, کسی کو اس سے بہت زیادہ بھی ملے گا, لیکن اوسطاً یہ فگر بنتی ہے. یہ ہم ادا کریں گے. جتنے پینشنرز تھے جن کے 2013 سے آنورڈ جن کو ڈیوز نہیں دیے گئے تھے وہ ہم 2 ہفتے پہلے کلیئر کر چکے ہیں. 24 ارب کی وہ رقم تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے, اور ایک جو نیا انویسٹر آئے گا بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ صحیح بندے ہائر کر کے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. تو اب میں آپ کے سوالات اس کے حوالے سے لینا چاہوں گا. جی جی یہ بتائیں, آپ اس کو کسی انٹرنیشنل انویسٹر کے ساتھ حکومت کی شراکت کر رہی ہے جی, یہ دوبارہ آپ پہلے سے بڑا جرم نہیں کر رہے کیونکہ یہ تو حکومت سے نکل جانا چاہیے تھا یہ ادارہ. اگر حکومت میں کریں گے تو جتنے آپ کے سکھ یونٹس پڑے ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں ان سکھ یونٹس میں یہ یونٹ رہے گا, کیونکہ حکومت کے جو بندے ہیں ان کی شراکت داری ہی سے سارے کام خراب ہوتے ہیں. یہ آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں. میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ حکومت جو ہے وہ جب بزنس کے اداروں کی مینجمنٹ کرتی ہے تو وہ اس میں معاملات خراب ہوتے ہیں, اور اس کی مثال صرف اسٹیل مل نہیں ہے, اس کی اور بھی درجنوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن ہم مینجمنٹ کنٹرول ان کو ہی دیں گے, جو مینجمنٹ کنٹرول ہے وہ ان کا ہوگا. اور یہ ابھی ایک ٹرانزیکشن سٹرکچر فائنلائز ہو رہا ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں. فائنینشیل ایڈوائزرز وہاں پہ نامینیٹ کیے گئے ہیں, پاک چائنا انویسٹمنٹ گروپ جو ہے اس کے بھی لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں. تو اس پورے پروسیس جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کریں گے. دنیا سے یہ بتائیے کہ سر یہ جو اس وقت تقریباً 4555 ملازمین ہیں, ان کو فارغ کرنے کے بعد آپ کی سیونگس اماؤنٹ کیا ہوں گی ایکسپینڈیچر کے اوپر, اور دوسری بات کہ آپ کو ریونیو طور پر ان کو کتنی اماؤنٹ دیں گے, اور اگر آپ یہ جواب دیں گے لیز آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ کس پرپز کے لیے ہے, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہاں پر ایک جو سی پیک کے تحت کوئی جوائنٹ وینچرز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, تو ویسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں, جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ 4555 ملازمین جو ہیں ان کو تقریباً 10 ارب کے قریب, ایگزیکٹ فگر ہے 10 ارب راؤنڈ فگر جو ہے وہ ان کے واجبات بنتے ہیں اور وہ ان کو بر وقت دیے جائیں گے. دوسری بات آپ نے کی کہ یہ سی پیک کے حوالے سے ہم ایک ٹرانسپیرنٹ پرائیویٹائزیشن پروسیس کے حوالے سے جس میں تمام فورن انویسٹرز دنیا کے جو ہیں ان کو ایک برابر کا موقع دیا جائے گا کہ وہ اس کے اندر بیڈنگ کر سکے. اور آپ کا تیسرا سوال کیا تھا؟ جو ابھی آپ کی سیونگز کتنی تقریباً 75 کروڑ روپیہ مہینے کا. سر 2-3 سوال ہیں. تو یہ بتا دیں 4500 ملازمین ہے, 9500 ملازمین ہے, اور یہ سب کو آپ نے لے آف کرنا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسٹیٹ اون کی, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ایک تو اسی یہی بالکل سچویشن ہے پی آئی اے, تو پی آئی اے کے بارے میں اس سے اسٹیل مل سے ڈفرینٹ, اور ریلوے کی بھی یہی پوزیشن ہے, تو ان کے بارے میں کیا ڈیسیجن ہوگا؟ تھرڈ یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت آئی اور آنے سے پہلے بھی آمدنی ریکارڈ اسد عمر کے بھی بیان موجود ہے پرائم منسٹر کے لیے, آپ کا شاید میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ اسٹیل مل کے کسی ملازمت کو نہیں نکالا جائے گا. اور 2.5 سال آپ کیا کرتے رہے, 2.5 سال میں ایک دن بھی آپ نے اسٹیل مل چلانے کے بارے میں کبھی خود سوچا ہے؟ یہ بھی ذرا دیکھیں, جیسے ہم نے بتایا کہ یہ جو سارا عمل کیا جا رہا ہے یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ پراپر انویسٹر آئے, پراپر ٹیکنالوجی لے کے آئے اور پراپر بندے ہائر کر کے اس کو چلائے. آپ کو شاید معلوم ہوئے گا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 4700 کانٹریکچوئل اور ڈیلی ویجر ملازمین تھے جن کو ریگولرائز کیا گیا تھا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رولز کے وائلیشن میں. اس کے بعد 700 ریگولر ویکنسیز جو ہیں وہ پیدا کی گئی تھی رولز کے اگینسٹ. اس کے بعد 2500 ورکرز کو
ऑफिसर का ग्रेड दिया गया था, और इस सारे का नतीजा क्या निकला कि वो जो 8 अरब अकाउंट में पड़े थे वो भी खत्म हो गए, और बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल भी कंज्यूम हो गया एलिवेटेड वेजेस देने में और सारा कुछ। ये सारा कुछ आपके सामने है। उस वक्त की जो अखबारात थे वो भरे होते थे, स्कैंडल्स की भी जीनत होती थी ये स्टील मिल। तो ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि फाइनली एक प्राइवेट इन्वेस्टर ला के और दोबारा इसको हम स्टील मिल को जो है वो अपने पैर पे खड़ा करें, सही बंदे जिनका सही स्किल सेट है वो हायर करें, ओवर स्टाफिंग भी ना हो। ओवर स्टाफिंग भी एक इदारे को तबाह कर देती है, और इसमें बहुत ज्यादा ओवर स्टाफिंग है और रॉन्ग स्किल सेट भी है। तो सही लोग सही मिकदार में, सही टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर की जो मैनेजमेंट है उसके साथ लाके इंशाल्लाह ताला इस इदारे को हम खड़ा करेंगे। और फिल वक्त जो बहुत जरूरी ये है कि आप ये देखें ना कि 75 करोड़ रुपया महाना जा रहा है, 230 अरब का कर्जा इस पे चढ़ गया है, क्योंकि हुकूमतें जो है वो बड़ा फैसला करने से कतराती रही हैं, या शायद उनका कोई और मकसद होएगा या उनकी कोई और सोच होएगी। 92 अरब रुपया का बेल आउट दिया गया पाकिस्तान स्टील मिल को, वो किधर गया? वो भी सारा जाया हो गया। और तो ये सारे मामला जो हैं अब कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इनको हमने सेटल करना है, और तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि हम करें। जी टोटल 9,500 मुलाजमीन हैं। पहले फेज में 4,500 मुलाजमीन को कर रहे हैं, बाकियों को हम अगले फेज में करेंगे। टोटल हमको 95% के करीब मुलाजमीन को करेंगे। देखिए वो जो उनके रेलिवेंट वजीर हैं वो आपको उसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे। ये वाला मामला ज्यादा संगीन इसलिए कि ये इदारा 5.5 साल से बंद पड़ा है। ये तो जीरो प्रोडक्शन पे है ना, बंद पड़ा है ये इदारा 5.5 साल से। इसके अंदर जी बोल सकते सर, मेरा ये सवाल आपसे ये है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आई उसके बाद हुकूमत आ गई तो कहा कि 1 करोड़ मुलाजमतें दें जी, 1250 करोड़ को रेडियो से निकाल दिया। अब आप 4,500 पहले फेज में निकाल रहे हैं, तकरीबन आप मुकम्मल तौर पर सफाया कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये लोग जिनको आपने मुलाजमतों से निकाला है, इनको आप 23 अरब रुपए दे रहे हैं, क्या 23 अरब रुपए से इनकी बाकी जो जिंदगी है वो गुजार सकेंगे? या फिर ये लोग जो अपनी नौकरियों से हाथ होकर क्या ये कल को आप हमने आमल का मसला खड़ा नहीं करेंगे आपके लिए? देखिए बात यह है कि सरकारी इदारों में मुलाजमीन भर्ती करके रोजगार देना ये तो कोई नुस्खा या कोई कुलिया नहीं। ये कुलिया सारी दुनिया में फेल हो चुका है। सियासी बुनियादों पे भर्तियां की जाती रही हैं माजी के अंदर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर, और ये इदारे जो हैं ये इनको फिर अपने चंद सियासी मकासद के लिए इनको बैठा दिया गया है। अगर हमने रोजगार देना है तो हम ये समझते हैं कि उसका मेन जरिया जो है वो प्राइवेट सेक्टर का इंजन है, और हुकूमत एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करे। जहां पे आपने रिटेन करना है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, वहां पे आप दुरुस्त करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहां पे आप प्राइवेट सेक्टर की शराकत लाके ना सिर्फ कि आप रोजगार ज्यादा पैदा कर सकते हैं, बल्कि आप बहुत ज्यादा बचत भी कर सकते हैं अपने बजट में से। सर ये बताइए कि इन्वेस्टर्स को आजकल जो हालात चल रहे हैं, इन्वेस्टर बड़े बेदार बैठे हैं, तो इन हालात में किसी ने इंटरेस्ट शो किया है स्टील में लेने में, और इन्वेस्टर लाएंगे कहाँ से? दूसरा ये बताइएगा, आपने जो 1300 एकड़ जमीन लीज की बात की है वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए होगी, कमर्शियल होगी, और उसकी नहीं वो तो इंडस्ट्रियल है ना। वो 1300 एकड़ है जिसपे स्टील मिल का प्लांट जो है वो बेसिकली लगा हुआ है। बाकी तो वहां पे आपको पता खाली जमीन भी बहुत ज्यादा है। तो वो 1300 एकड़ तो वो है जो स्टील मिल का कोर प्लांट है, और उसको चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। और वो जो उसकी जो लायबिलिटीज है वो किधर जाएंगी? जो ये सारा जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो इसके साथ डील कर रहा है, और वो आपको इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग देंगे। जो लायबिलिटीज हैं बहुत ज्यादा तो हुकूमत से ही ताल्लुक रखती हैं, वो मुख्तलिफ महकमों की भी हैं, गैस की है, बिजली की है, और उनके साथ हम बात भी कर रहे हैं इदारों के साथ कि उसको कैसे रिस्ट्रक्चर करना है। आपसे एग्री करती है सिंध की गवर्नमेंट लीज देने पर? देखिए ये तो पीएसएम के बोर्ड का फैसला है ना, पीएसएम के बोर्ड का फैसला है कि क्या करना है। और प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है, बल्कि मैं वजाहत करना चाहूंगा, प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है, जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, ये तो उनका डोमेन है कि वो इसका पूरा ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर और प्रॉपर एक्यूरेट इसकी वो करें फिजिबिलिटी। पार्टी ने इस पे बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि फेडरल जो है लीज पे नहीं दे सकता क्योंकि ये सिंध का। तो सेकंड ये कि सिंध का जब सिंध हुकूमत ने इसको लेने का भी कहा था कि हमें आप देते, हम इसको चलाएंगे। सर आपको ये याद हो? तो मैं सिंध हुकूमत को दावत देता हूं कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की बिड में हिस्सा ले, और अगर बिड के अंदर सबसे ज्यादा रकम उनकी है तो वो इसको ले लें। और मैं आपको ये भी याद दिलाता रहा हूं कि ये जो इस वक्त 200 अरब के करीब लाइबिलिटीज है, 100 अरब इसमें से पीपल्स पार्टी के दौर में इकट्ठी हुई थी, और ये पीपल्स पार्टी के दौर में मुनाफे से नुकसान में गई थी। ये लाइबिलिटीज जो
है कितने, तो क्या जब आप निजकारी इसकी करेंगे तो जो आएगा इन्वेस्टर क्या वो इस पे रेडी हो जाएगा कि वो लाइबिलिटीज उठा ले या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे ऑफ करे? ये सारी चीजों के ऊपर प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर बना रही है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ मिलकर, और वो आपको इन टाइम जब वो फाइनल हो जाएगा तो हम सबको उस पर ब्रीफ करेंगे और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रख के पूरी दुनिया के लिए ओपन होएगा, चाहे लोकल हो इन्वेस्टर या इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, कि वो क्या ले रहा है और क्या लाइबिलिटीज ले रहा है और क्या उसके वाजिबात होंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि 19,000 एकड़ जमीन में से तकरीबन 1200 से 1300 एकड़ जो है वो लीज पे दी जा रही है, इसमें जो इन्वेस्टर होगा वो मुल्की होगा या ओपन बिड होगी और इंटरनेशनल? ओपन बिड होगी, ओपन बिडिंग होगी। हमारे साथ स्टील मिल की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसकी जेटी और उसकी कन्वेयर बेल्ट है, क्या जो उसका लीज पे जमीन दे रहे हैं क्या वो भी जेटी पे? नहीं, वो एक अलग एग्रीमेंट है, वो अलग एग्रीमेंट होता है क्योंकि वो पोर्ट कासिम की बेसिकली जेटी है जो रॉयल्टी के ऊपर पाकिस्तान स्टील मिल्स को दी गई है, तो उसका एक अलग हम यूजेज का प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो बंदोबस्त करेगी। एक बात बता दें, आपने अभी कहा कि अगर सिंध गवर्नमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन के सामने आती है बिड में तो वो आगे जाती है, अगर कोई बिड में आप कहते हैं कि आगे जाने वाले बंदे की शर्त रखती है तो ये आपके जो बेसिक सीलिंग रखेंगे बिड की तो वो तो बड़ी हाई होगी और आपको कोई खरीदेगा नहीं। आपने ये जो फार्मूला अपनाया है ये तो फेलिंग फार्मूला। अभी तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि क्या सीलिंग होगी या क्या प्री क्वालिफिकेशन, नहीं वो तो अभी स्टेज पे नहीं हम पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 1.5 साल पहले केस में स्टील मिल से मुतालिक केस में ऑर्डर दे चुकी है कि स्टील मिल की जमीन को सेल किसी सूरत नहीं किया जा सकता, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो जब आप लीज करने जाएंगे, लीज कितने अर्से की होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि 33 ईयर या इससे ऊपर की जो भी देखें, जो भी होएगा, जो प्राइवेटाइजेशन करेगा वो जाहिर है कि उनके पूरा कानूनी माहिरीन उनको एडवाइस कर रहे होते हैं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो जो भी करेंगे वो तमाम कवानीन और तमाम जो डायरेक्शंस आई हैं किसी भी कोर्ट की उसके मुताबिक ही करेंगे, कोई गैर कानूनी चीज नहीं होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। विफाकी वजीर सनत और पैदावार इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमाद असर की जानिब से कहा गया, गुज़िश्ता 5 साल से पाकिस्तान स्टील मिल्स मुकम्मल बंद पड़ी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन के बकायाजात अदा किए जाएंगे।